Subscribe to Ajoba TV. Ajoba TV. Ajoba TV. Ajoba TV. Subscribe. CCR. Ajoba TV. Challenge your boy. You have to subscribe. You are name me bell and now you come. Atifo bidian na ke wati ase. Ena si bidin ko kakara. Me godfather awishia no. Me ne be twin komo. Ewo yede nyame se mu nyame dwuma mu wati ase. Je kunjwa na tonase. Yinwie no. Na ya living the house for na nyame ayeden aye. Na ha obi na nyame ayeden aye. So wa buruchiri, so wa Canada hefa. Yiwia number bi beto ya. Uhia mu obi an wa frɛ. Papa no be kasa. Me de midina na ki. Ono kasa be boni dini. Wasi ase dini de minti nyere mo mano. Oya te ova ti bodina. Me ame kasa sisi from Apostle Mark Koku Asamoah. Already Yankopon meso the gospel for Minister Safo OBP Ghana Moninga. Sisi eno kase odoma hinku. Yes. Na yebeti nyame asem kakra. Wati ase. Mbana ba menchane se sua ne ma ba ko na mienu. Wati ase. Na nipa hunu ese se yeyo. Na medical na kan se ne nipa nyina ya ma nyame ni munyam no ya dana ma bronsam. Yeah. Ne Kristo ni ko ya de kakra bi opagya oye bronsam. Bronsam. Yeah. Se sofo kra be hye bi ampai bo bi ase opagya pe afrem. Afro. Ba nyame a ahye ye bo se ono ade nyina ye ne de ya. Tumi nyina wono ne de ye mfa ni munyam nye de emma no. Wati ase. Nti ne ya butu nyame asem. Okay. Ndero bi transcendent bi sa mba ya na mmira ho kakra. Se ya dani nyame ni munyama ma wiase ne se na ese nka Nyankopon fa nipa so ne maso yo no na ya ye de ya sesa no. Nti ya sa na mmira ho bebiri. Ase. Nti ne me fada e bidin komo. O se o han ne wira ho. Go ne nipa dani nyame asem. Is a Christopher ne pade ye den. Yenya ye nibi Kristo di bia ni ade because onya de panko ade ya bronsam wa frem o yesofo wa frem asori ni so akwaji aduro tine wura bible no papa de wura bible no an kasa akasa wati ase me beje ya ma no ba bia sim mu wura so ma ba wura ma bisa no question wati ase enti se papa yenko yo sisire nyame asama ye betu ye be kasa fa ho ye be ko nyom abiasa nson no finimu ba ko oba no David yo kan sim bi kire ho ti me pese nipa bi abetem na ye ne David ye de ya atwene ne ye tinyame asem bi ase na fei ye tintu anamon ye de ekwa animu enu to kan kamfo na bi ho me hwe ne ye hwe nse minu me nse bi mfiri ho nyom aduasan so no atifi aso ase abonofo ahoto nche ti di yewu ara abonofo ahoto nye de enche ndi se wo be ye Kristo ni nyame echa wade a wo de hya ase de ye de ede kwa wiye na ade bia so mfiri nyame o firi boronsa no nye de onchere wudi pansem enti na mpesa ma oti ase se ade a wo Kristo ni nyame de ama no so firi nyame ne de ama wo a so ye de echere wode yan onsem ye nto aso yimu ba kono o se nha wo ho ne bonyefo nti ma wo bon ha wo amumuyofo ho ade am kase ne nipa adane nyame ni monyama boronsa ni die chere se ade de boronsam ono awia emfiri nyame no mfa so onye de eni so nti ne ono so nipa ye de odi akiri ne ma me kasa se na abe wiase ne ma mienu osori ade sika okita nisha nti me kwa akofrem nti ne ya ma saka wane sika duru na ye de abe ye dodo wode ewo wiase nti ama nipa agina so ama nipa hu se bi nye sika ne akwa de akofrem ne David na o Nyankopon fa so ka kire se yen ha ye hu saa de ne bonyefo be ne ma be ye o ye ne de enye nti ade onye de onkere wo be nsem ndi so ye Kristo ni a wo so di yo ye de o ye yiye because already Nyankopon se ne yiye di ye de ewo yenko yenim yimu mienu no na eri ni dabi na watwa won agusa esere na wakusa se wura amomo no obi opu nyame no already Nyankopon de onkere be ye de obetwa na atwane okay ni se nyame betwa de bonyani ato atwane di ntima Kristo ni odi woni ko di wiase echi okay ene ko ko afiri ko ntwantwe papa ho no men herant yasi ka ntwantwe na ntwantwe kire se wo se Nyankopon be jo kraye de afiri nsem okay nti obi a awu no ne ma Bible kraye de atwa ye de atwane okay yanko twasoko yimu miensa no bata urade ho na ya papa tena asase so na di nokre asani die
sɛ wobɛyɛ kristo no sɛ wote asase so wobɛbata awurade nyankopɔn no ho na woatra asase wo so nokora yɛ adwuma a wobɛdi yie nyame bɛhyia bible kɛsɛ bia di yie a nyane na yɛdeɛ ne huhu yɛ o ɔwɔ bia nneɛma nyinaa o because nneɛma nyinaa wɔ nyankopɔn no nsɛm ɔkɛsɛ bia di yie a wokɔbɛhu fi papa de ayɛ dɛ asi ka ahoro de atɔ nyɛmo ahoro na ɔwɔ wobɛkɔ no ɔwɔ anantwie ɔwɔ agya bibi bia bi ɔyɛ dɛ ɔwɔ bi because wohwɛ tetefo no Hiob nyankopɔn ka sɛ adi yie no na ɔwɔ nneɛma nyinaa bi nti sɛ nyankopɔn ka sɛ nipa adi yie a ne ɔwɔ nneɛma nyinaa bi nti wɔn yɛntra asase wo so mfa nokoredie nyɛ dɛ ɛnante yɛmfa nokore nsum nyankopɔn no ne nyame ma yɛnyɛ dɛ yɛnni yie ne yɛngyae sɛ yɛi akɔyɛ yie a akɔfrɛm ɔmfra ahwɛyim oyi nyame no de yidi na yɛ dɛ ɔde ama no papa metuma abi so akwasi kakra yidie no kristo ni betumi ayɛ yie atumi asida na mefa nse bi a abɔsan mefa nse bi betumi asi wɔ nkran kumasi sunwane ebi mfa ndɔma ha woyɛ kristo ni a wobetumi ayɛ sɛ agya padeɛ no wobetumi ayɛ ni nyinaa okay efiri sɛ yɛgya na ɔde yɛba asase wei so no okay ada menen de ne pakra yɛ dɛ ahyɛ asase mu okay nyame ne sika kɔkɔ ayɛ dɛ ahyɛ fam yɛ dɛ ɔde asi ayɛ dɛ ama ne mma okay nti sɛ ɔsum nyame yi a saa ne wobetumi ayɛ ni nyinaa baabia wobetumi ayɛ dɛ ayɛ ama na yɛ dɛ ayɛ yie kaasi a wobetumi atɔ ahododo nyinaa sɛ ɔyɛ dɛ wotɔ dana adodo bia na so obesi self contained so obesi what is a boss quarter so sa borosani o ni nyame de be mo amoye de wo de aye efise ta ma Abraham di o hira Abraham ma Abraham ye ne ma akese but nne no ye onam so ye gidi na ye fafonti no o ma ye hu nyankopon ne de okay papa no mo se Christopher yen he ye japade wo soro e bi ono nti wo se mehu se mehu Kristo ni bia wasi dam papa bia me fan se mutu se o ma mehu bia wi asefo mo se wo se we de we yo nko sori we o kokanya se nkura tere na ne bufu bet o wa japade what you say enti me masem dia me bisa sa question say because of heaven nti no me nimbi o say we ko heaven to the field won si bi enti me bisa sa say Kristo futi obetima si sa dan papa no on ho kan ho se bi ka say Kristo Bible ka say ade yan hwehwe japade wo sora se no tie ka say soro ye mu bia nko ho da okay yenim se ne ho sitie okay na sama odo yankopɔ kasa kyerɛ ye obebuom okay o kyerɛ ye sɛ wasase we so a okay ye no ye nua okay ye mo ye nua nti dodo na wo ye de abo nua no no wo ya manyankopɔ ti wo hyehyɛ wajapade wo fan e wo soro okay nti ono achi no wo betima nya sika asiudam papa bi wo asase wo so aye de atenam efiri sɛ wo hu sa nyame ni mo nyama hu sɛ nyame kyerɛ afi wo kwa bo ngi nyame asɛm ntum so be kristoni ni se wontima wonnya sika wokɔ wondi nyame asɛm nto so nya bonyanko Yesu Kristo ka kyerɛ sɛ obewu ma yɛ de ye hia nti ɛsɛ bɛyɛ de adefo afenta ade tema Kristo fo yintimi nye yi okay itindi yie ma na boroso ye die ne wonyankopɔ no nsɛm nti ye papa ne sika ne nneɛma nyina yɛ ɔyɛ ne dia ada minimum nsɛm sika ne nneɛma nyina wo sika de dwetɛ wonyankopɔ ne dia ne nsɛm nti ɔno ne kyɛma ne dia ne ma nti Kristo fo yɛ ho kwane sɛ ye tinsi dam papa ye nneɛma kɛse wɔ dia asase wo so ma ne yɛ de oyiyi okay batwaso ko Bible no ma mentwaso ma yimu nine no na ma waninka Awurade ho na wa ma wo de wakoma pɛ odofo ti asani ada ma woni nya de enka Awurade nyankopɔ no be ma na wakoma yɛ de opɛ ndi sɛ wo kodo wo ma woni ka nyankopɔ no so nyame yi a mprado ahye so agya almost kama nkosi fi awu bisa na dinti adinti mo mfa ma sɛ papa mani nya san so manya ka atenum matima kwa adinti mo mfa ma ndi sɛ wo pɛ sɛ ho dwoa ma woni nya de enka Awurade nyankopɔ no ho no be ma na wakoma yɛ de opɛ okay nti na asase we so Christopher so ti nya nneɛma kɛse ma ne yɛ de oyɛ yie okay ni yenja sɛ bibi bia ne akɔhyɛ borɔnsam bi kɔyi bibi kɛse ade akɔgi aduru afiri nya aduru bi aduru ntimi mo bia oyɛ nyame na asɛm aka nkyɛn yɛ di akyira sɛ yɛ no yɛ nua no yɛ mo yɛ ne ti nyɔno ne yɛ battle no obra ne yɛ Awurade nyankopɔn no ho a ɔbɛma ne yakoma so yɛ de ɛpɛ papa yɛ bɔ yɛ nua ba yɛ bia akɔtena ba bia akɔka ɔno so ɛ sɛ wo kɔ boa wo nua no sa ne kɔtena abɔntere kɔka mfa so oni so nhyira bi yenim efisa ba abɔna me ate asɛ sɛ nka yɛ adɔyɛ a yɛ ma benkum hu de nifon yɛ de ɔyɔ ndi sɛ ɔkɔyɛ ɔkɔyɛ onu adɔyɛ na first time kɔhwɛ totorobɛnto de akyira nhyira bi yenim nyame a ɔno hu kokoa no ɔpɛ sɛ ɔyɛ ade na wɔ kokoa no no nyame afiri hɔ abɛyɛ de abetua wo ka
nti akatua de be ma no say waboa unia no no do so aye de abe pejawo na fa waba be ye kese sa ne Nyankopon kire okay yankwe yimunum no ase fa wa panshe Awurade nsa na fa wo hoto no so na ono na obeyo odofo hu sase ada fa akwa ne hwa ne nsa Awurade nsa ne fa ho ye de to no so na ono ne be ye de obeyo enti sa odo ni wakwa na odo nsa na odadwene ha odo nyina ma Awurade Nyankopon no nanti yia ade ntimi Nyankopon mo denti Nyankopon ntimi nhyira wo denti Nyankopon ntimi mpegya wo Isaac koduru kuro no so Bible ma ye te ase se afi no koduru ho no onam se oyo de Nyankopon penti no nyame ma ne ye kese ne oye kese no be kese pa be kese bia ye kese a wo kire se so owo bibia no nyame ye china pegya nti owo bibia ode ye na se ode ohia bibia onya bi ofi owurande ne ma nya bia ye de afiri nya afi no kwa kwasere o nti obi ode ne kwa ne hye Nyankopon nsa no de ne ho to no so no ni bibia ko nti na akristofo ho me nya adwene se yesu nyame hye o ye de oye yie nyame ti hye ma ne ye de oboro so bronzam podo hye nipa ni nyame okay ono okita ye nkom oni nya hwase ni nya wiye ono ntimi hye ya na obetima hye ye ye nhwe ha ho tama bronzam ko nyame ho okọ se opeso ko tete hwuobu ona nsa ni hwuobu akoma wo nyame ho ntino bronzam ntimi ntwe afa no so bebrebe ni ntimo Bible sam bedi adanse se hwuobu ne ma na ohwere ye no otingina wo nyame asem ode ne ho to so ntino nyame hira na ro ma na wie be ye kesese na de na hyase wow nti nyame tinye bibia de ma nso ya ne nipa ye ho de echi yes so hebi tu ho wetim to na ye nyame na ma na to ye nyame opeso hwe ode ugidie okay opeso hwe bia wa ye de woduru okay se ne awode wa no ka no saa na oyo no okay nti onanso ma Isaiah kan se bi ma ada Awurade Nyankopon da memmani bere ba no fanfane ye de edimini ne ba koma da ba atwe ye de ekwa akirichiri but hwuobu de ma ye hunu se ni hwuobu akoma ye de o Nyankopon ho ti so na o ka se odo nyame a ode ne ye so kire ma be hunu so ye de odo no nti Kristo ni bia no se wo o be ka se odo nyame a mfa wa no fanfane ko a fa wo ne ye ma be hunu se odo Awurade sa ne tie papa mo number nko 054 91 55 610 Ubo sa number na Sam Kubi papa enko bi 054 91 55 610 Ubo sa number na Sam WhatsApp ya WhatsApp no a sa number we have from normal ayila na obenyam uko WhatsApp so the same number na obesanya no yen twaso yimunsia no na wayi tenene adi se adechie ne obem se owi ginaye afọ ho asem no obi ode ho to ade nto kesa ade obeyi obem adi se adechie de oyema nyame ode bu onua ne wo fama bia nhu no nyame obepegya nti nhira ode beba no one ye ohan te se de adechie bia asomosipa nyame pegya ne de onso sitie na mom ya Christopher ya koya do ye de no da so se nua mba ne wo bisa ne de one de nyame anka ne sa ba ni se ade yosie no nyame mepegya ma onye de o mehire mani pa hu se mfaso ye de aba so nti mo ka kire so be ma ya han no ye nkunimdie yi beba te se de adachiye to be ya han ya yimun so no ye kuma Awurade na to wo ase twen no. That's right. Amen pa. Amen. Asan ba bia mpesa wa wo team. Okay. O de wa dwini tina pa die. Okay. Nipa ye pere. Okay. O so sitie. Ye pere nti o me hu nyame ni monyam. Okay. Ba se ye be ye kum ni ya tuye boase ya twene Awurade Nyankopon a ye be hu se nyame abasa ye de oso. Okay. Ne Kristo ni tikura be pa na odana no bayifo no oyo no. Ni yefuna oye bayifo. Osontia oye bayifo. Ya kasa no so mfaso bi anye de eni so eni se nka honem ba ya adwene de no betene me kana se a ye kom Awurade ni obaba bia no ye kom ne fase da ye de ema Awurade Yakob na fe ka kire Awurade Yakob se Awurade we dia menya de mempe ni ame be ye de obesesa no so Christopher itinya saade a ye be hu Yakob ne de na basa humi ensuso mpere ye ensuso nkasa na kasa bebiribi no mfaso bi anye de eni so be kasa fa ye de fa ye mpaibo mo na wo de obom mpaye no ya me be hye no ho anim anya me asem what I say ye de nkomo na be ba wi we ye Fezdan papa ye de be din nkomo ye be sira abata da wo ya asora nkasa ana ya sna tena se
nya de ne yakasa wo Adwoba TV so what just say no one who say papa nema papa yi nie esimini ne bedi nkomo miensa bi ade a papa ye a ebedi hu nkomo pa wo aburuchire wetuma fa namba no ne papa akasa 1 awo 6 stroke wa gugu ho ana wa kwantuom uhiam wa bi ana se o ma me yare da ho o doctor se enyi yi wa wu so wafura hye eye hu duabo papa ye ni saa yi ni so nkomo kakra bi na ye mfa ye de mfansi se na tie ne se awo ne de nyame ne odema ne nyame so ofre wa o adoma chede o ye de o de chew bare bare ofrem no ana no kor ka kire me se wo baabi obegini bia so ma nsa so me nyame ma ye de ma me nsa so de se bi ba nche na do hia ba fama sane ye de fama no ne bompa ye de te ye chiri adi mfie me ko me nyankopɔ me hya ho de animunyam nti mma ne de one de ye se wa mma wo ba ntentem pa won sabe de won sabe kami se ye kese ye bo ho adanse sisi anka janka won konya sanketoa nti awo ne de nyame de aye de o de ache na ko a wo ba sisi ya ye bo so mpa ya nyame be kire kwana be fa so a ba ne be ye de o be ba nti ayaresa sem no yale bia betin dia ba na se yare ne bia betin dia ba na yare na o de ba pa be firi ntempa yesu wati ase oni de onya ba na ye bo nyame dini ni nyame kire ye se ye mfa de we nkan ni nya de kan ko ade a wa kire pa ne bosome wa kire akwa ye bosome minu wo be sora ye de akọ oyi nyame ache adoma che de ode aye de ode ache ne ba adoma che de ye de oye de ayare sa ye de ye de ye adwuma no pa ya ne de my voice ne mara form awia ne de anajo ya enti papa yen kan se wakọ enyame nipa ye na no na asem bi tendo social media na me se mi share me bisa wo wakọ em fada ide brother Sam be kan asem bi se ono de o won se brother Sam be so a gospel musician ono de se na dwinkyere se nka ba oni bi ma be wara se mu di kan dancer because we hope say we hope be mu anu bi we hope kese bi so hope keto ko wori wi do yi ya we den se na usi chirim o kan sa me apostle Mark ne nya adwene okay o si nyame an kan sa okay ne nni se awurade nyankopɔ tam o ne Abraham o ka kire ne se ba be ma ko hu ba na ni gire so be ware na onkobo be ma nkobo na wofo amane ne awofo no so nkohu ba no so de na awofo ne se bagitumu a afi ne aye se ba na awofo bebeje onye de omfama no omfa no yire nko anka nkire m se onika ne na bigo ade ntonga ba bo kasa tia adwamamo eni se uko hunu dika ne kokko David ansa no ye trofo wa mfa no kura nye de anya adwuma enti sa asa no kan me ne nye de ne nya adwene nyame anka ne sa ahu nyame de ba wiase no se ba no ko hia be ma no so tie bia no nyame ma ho ahodan be de obetini na ye de ehia ye hwekwa be nka ba fa so otimu onso sitie nipa ne ofa ofiri ba na nim nye de eba saa ni nyame ayade na to se be ma no te se de nko no ba ni hia ne onye ni hia da nyame be makona ye de atoma ma ye de ama no nti se obi obeka saa se ne bia no mba me ne nya adwen okay mo number nan san ko bi na me number ne ye 054 91 55 610 okay onko bi 054 91 55 610 o frame normal call obenya ko WhatsApp so the same number na so be there obenya no ajase chiefo han ye de nko twetwe ne de mbesi ene no yo face dia wa subscribe to YouTube channel no wa share na bi so nya de anya bi eden ahwe me say ayare sade ya se fie ni ade bi ehia obi a betima fa number no papa number no na frɛ no so hia mwa se ade bi ohia bi a frɛ no se bi opese oto ade so be che na e bi a machines e bi a mfidie e bi a papa o si ni wa sondane wate ase opese bi a sondane e bi a me papa beti ma hwɛ wayi so si pretty en mani age ho impese bi a cement bag miensa du nchanse wate ase e bi a opese bi a papa oputoka mana masa pokura nso tugum wate ase ye be gini adawase ntunya frɛ papa ko bi ho ni nyere ni ntwe ho ne mbara ezanisha next time era mwasi Subscribe to Adwoba TV. Adwoba TV. Adwoba TV. Adwoba TV.
Ajuaba TV channel mu ye boy. So you have to subscribe. Yeah. You are name bell no na you come.